राताराती नाबालिकार शव पोती दे चलीगले परिवार लोक। धन्य से माँ बापा, धन्य से परिवार, धन्य से लोक। माटी खोलिबारु बाहरिला नाबालिका हेले मृतदेह मात्र धर्म परिवर्तन करितवा कारणरू गाँ मशाणी होइथिला मना। तेणु बालेश्वर जिल्ला रूपसा अंचलरू आनी मयूरभंज जिल्ला बारिपदा सदर थाना अंचल रे थिबा संपर्कयंक गाँ मशाणी रे राताराती नाबालिकार शव पोती दे चलीगले परिवार लोके। एभଳି एक स्पर्शकतार कथा संवेदनशील घटना देखिବାକୁ मिलिछि मयूरभंज जिल्ला बारिपदा सदर थाना अंतर्गत बांकी 16 पंचायत रे तेंतुली 16 ग्राम रे। आज तेंतुली 16 ग्रामरू 4-5 फुट गभीर माटी तळु जणे नाबालिकार शवकु उद्धार करिछि बारिपदा सदर थाना पुलिस। मृत नाबालिका जनक बारिपदा टाउन 12 नंबर वार्ड प्रफुल्ल नगर बागडिहा अंचलर ठाकुरा सिंह को झियो शुभश्री सिंह बोली जना पड़िछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार नाबालिका जनक निज संपर्कयंक घर बालेश्वर जिल्ला रूपसा अंचलरू जाइथिले पोखरी रे गाधोइथिबा बेले कोनोसी कारणवशतः बुडी जाई मृत्युवरण करथिले। एनै रूपसा थाना एक अपमृत्यु मामला रुजु शव व्यच्छेद परिवार लोकंकु शव हस्तांतरित किंतु ठाकुरा सिंह ख्रिस्टियान धर्म अवलंबीर लोक होइथिबारु तांको नाबालिका झियर शवकु पोतिया पई जागा नथिबारु निज जनाशुना बंधु रामजीत मारांडीको गाँ तेंतुली 16 को आनी राति अधिया पोती देई चली जाइथिले। जाहाकु केंद्र करी आज तेंतुली 16 ग्राम रे उत्तेजना प्रकाश पाइथिला। ए शव कहार केउठु आसिला, किए आम गाँ रे शव पोतिला, एही सब प्रश्नर उत्तर जानिबाकु ग्रामवासी अड़ी बसिथिले एवं जे स्थान रे शवकु पोता आइथिला पुलिस उपस्थित रे से स्थान रे खोली शव को बाहर कढ़ा सह ग्रामवासी माने देखिथिले प्रकृत रे शव कहार। अन्यपटे नाबालिका झियर मृत्यु को नहीं एबे साधारण रे संदेह सृष्टि होछि, जहां पुलिस रो तदंत परे सामना को आसियो बोली जଣା पड़िछि। खेला मार दी तू सळ ये माझी माझीडम एठी गतकाली संध्या बेले एई क्रिस्टाल लुक केठी हॉस्पिटल ना केठी रास्ता रे गुटे मस मरि गेला। तापरे राति राति आनिकिरी आमर ए गाँ भितरे माने ग्राम भितरे पुती देइथिले। तापरे सेई सेटा आमे से आसिकिरी देखली बेलकु पहिला बेलकु तांकर माँ बापा को पाइलेनी। तापर माँ बापा को आज आमे विचार डाकली सकाळे विचार डाकी सेठी खोजली माँ बापा काई तांकर केटिकार हां डेड बॉडी रे तार माँ बापा नथिले। तापर एला वर्तमान तार माँ बापा आसले ना टिके से काली कहूतिले एटिकार हमर एटिकार क्रिस्चियन लोक काली कहूतिले सेई हमर बालेश्वर बस्ता बस्ता में रुक्सार लोक कहूतिले। किंतु आज ए आधार देखला बेलकु हमर बागमारा बारिपदा बागमारा स्टेशन बाजार एमिति बाहरुची झियोटा आमे आधार रे देखुची झियोटा किंतु हाँ आसी किंतु डेड बॉडीटा जे भितरे आमे देखिनी माटी आमे देखुची जे हुए तो मरस पुता हिची एमे एमती देखुची जीवन आप देखिनी। तो बतन त मां पासी कोन कइले आमे कहूची आज्ञा ए जे डेड बॉडीटा पुता हिची या को आमे नैनिया करूची आंकर हाथ रे डेड बॉडीटा को पठै दबा पे आमे चाहूची। रामजीत मारांडी तेंतुली 16 मु एतकी जाने कि से जने बागडिया ग्राम रो लोक थिले मो परिचय बंधु जने थिले बागडिया हमरो स्टेशन बाजार पाखरा हां बारिपदा टाउन हां। तापरे से झियंकर परदिन से कोणिया घर को जाइथिले बंधु घर को आ सियाडे तांकर पोखरी रे गाधोथिला बेले दुई झियो पड़ी जाइथिले पानी रे आ जने उठी आसिले आ ये तिके अधिक समय रहिलारु आ से बालेश्वर हॉस्पिटल का नै जाउथिले से माने से डेथ को लेथिले नैथिले पुणी पोस्टमार्टम भी अछि आपन मन को जो पोस्टमार्टम भी हिची हां बडी पोस्टमार्टम हिची खाली चैनल काटी दे छंती रिपोर्ट आसी नै आ पुलिस इन्फॉर्मेशन तो आपन को देखै दिया हिची आ तापरे तो एंती ला काली प्राय 4:30 बेले आज्ञा हम से मन डिस्कशन करूथिले कि हम कोठी पुतिबु तांकर पुतिबा पय जगह नाही एबे भी नाही आज्ञा आ जते बेले मो ए विषय सुनि पाइली हम मत पचारुले भाई ना तुम्हें सेपटे जदि किसी सुविधा करि पारि थांतो ताले हमें नै थांतो मु कहली ठीक अछि हम ग्रामवासी पुणी हमर परिवार लोक मान को मु पचारिबी आ जदि से तांको बापांकर नाम ठाकुरा सिंह आज्ञा आ तांको मां को सुजता सिंह तांको नाम नै से माने किसी लोक थिले आ
ଏଠକୁ ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା କି ତାଙ୍କର ଜାଗା ନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ହଁ ଆମର ବହୁତ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ଆମର ବଂଶୀୟ ସମ୍ପର୍କର ନାହିଁ, ଏମିତି ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇକି ଆମେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ହେଇଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଗଲି ଆମର ତେନ୍ତୁଷ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ଖେଲାରାମ ଆଜ୍ଞା ଖେଲାରାମ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଥିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ସେଠୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଗଲି ଆମର ଯୋଉ ପୂଜାରୀ ଝାରିଆରେ ଯୋଉ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି ବିଷୟ ମୁଁ ଡିଟେଲ ତାକୁ କହିଥିଲି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯଦି ବାହାରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି କର, ଆଉ ଆମେ କିଛି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ବାବଦରେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନେବୁ, କୁକୁଡ଼ା କଣ ସବୁ ଆମର ସାନ୍ତାଳୀରେ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁ ମାଗୁଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ତ ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆମେ ପଇସା ଆକାରରେ କିଛି ଦେବୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ହିଁ ସେ ଆମର ଗଣିଆ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ହରଚାନ୍ଦ ଭାଇ ଆଉ ଲାଡୁ ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ 3 ଜଣ ଗାଁର କିଛି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲୋକ ବି ଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବି ଆଉ କାହା କାହାକୁ କହିବି। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ସେଇ ମଝି ସାହିର ବଙ୍ଗର ଭାଇନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହ, ଆଉ ସେ ବାହିଟୁଲାର ଭଣ୍ଡ ଭାଇନା ଆଉ ବୁଡାନ ବାବୁକୁ କହିଦିଅ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ବଙ୍ଗର ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଗଲି, ସେଠାରେ ବି ସେ ଥିଲେନି, ତାଙ୍କର ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୋର ପୁତ୍ରା ସମ୍ପର୍କ ଜଣେ ପାଲଟନ ଥିଲେ, ସେ ଟିକେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଲା ପରେ ସେଠି ପାଖାପାଖି କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ ସେ ଡାହିଟୁଲାକୁ ଗଲୁ, ଡାହିଟୁଲାରେ ସେ ଭଣ୍ଡେ ଭାଇନା ଘରକୁ ଯାଇକି ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଠି କଥା ହଉଥିଲୁ କି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବେ ସବୁ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଡାକିବି, ଯଦି କିଛି ସେମିତି କନଫର୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଯଦି ହେବ ନା ସେଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତ ଏମିତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ତ ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ଆଡେ ହେଲା, କିଛି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଫୋନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ କି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି, ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ କି କଣ ହଉଛି ଏପଟେ ଜାଗା ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛୁ, ଯଦି ମିଳିବ ତ ଏଠି ହିଁ ପୋତି ଦେବୁ, ହେଲେ ଯଦି ନହେଲେ ସେଠକୁ ନେବୁ ବୋଲି। ତାପରେ ଏମିତି ହେଲା ସାର୍, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ପ୍ରାୟ 9:30 10ଟା ହେଲା ପରେ ମତେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସୁମନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ।